जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियास कहे बंदे पानी, मुकद्दर में है कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हो, जे माता झुका तो अल्लाहरी दरबार, से माता का दिलो एजीदो शिमारी। अल्लाह पे बने करो जे माता झुका तो अल्लाहरी दरबार, से माता का दिलो एजीदो शिमारी। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। সবাই মুঝে গো पावालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हो। বাংলা হইল ও হে কুফাবাসী, আমায় মুসাফির ভেবো না, আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, আমি কাঁদিতে আসিনি, কাঁদানো হয়েছে। ঠিক না? আল্লাহ জানে একে মনে মেহমানদারি, বাহাদুর পিপাসাই পানি বন্ধ করি, কপালে ছিল মোর হাউজে কাউসার, আমি তৃষ্ণার নয় বানানো হয়েছে, আমি তৃষ্ণার নয় বানানো হয়েছে। 1 ঘন্টা কথা বললাম।